Online the Philippines. Okay. Yung gagawin po natin, pakinggan yung ano ha, yung mechanics. Mag-iisa lang po. Isa lang. Nakapagkabalan po ito. Okay. Gawin natin, nawang bumali. Mag-uunahan po tayo, kung may mga hawak na baso, mag-uunahan po tayo doon, magsasalok po tayo ng tubig. Hindi po yun, ito po yun. Hindi pa po yun. Okay, nakalap sa gitna, yung mahangin. Okay, sige. Ang gawin natin, pwede bang kasamang sigawan! Ayan, para busog na tayo. Isa pa! Palagpag na may kasamang sigawan! Ayan, para tayo nasa karaketa. Okay. Wala na sa mga bayan ito, no? Okay ba? Sige, pagayan na tayo. Okay, sige. Bakit kung ready na, sasabihin ko, aha, aha. Pag sinabi ko, aha, aha, sabihin ko, ready na, ready na. Pagandahan na yun, ha? Kasama sa purpose niya. Sige! Ready na, ready na! Ang hina. Okay, isa pa. Para hindi kumain. Sige! Ready na, ready na! Aha, aha! Okay, ready na. Sige, kain tayo. Ayan, request ng mga yakin wives. At saka mga youths. Okay! Uno! 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 Ay, tagalog po ako, ha? Sige. Tapos, kapag narinig nyo, yung pag sinabi ko, shoot! Huwag kayo wala ang ulit yung nasa likod. Kung sino yung baba, kung sino yung panggalan. Okay, ito una. Bakit naman ibay tayo? Okay! Sige! Sige! Sige na, ha? Trial mo muna to. Trial, sige. Trial muna. Sige. Ulo. Yung paa po. Yung paa. Ayan. Ulo! Ulo! Ulo ka na. Ulo pala. Walang shoot. Sabi ko, pag sinabi kong shoot, doon lang kukunin. Tandaan mo, anong salita? Yung marinig ka pagkukunin na? Ayan. Wala kayo di ba marinig, ha? Sige. Tuhod. Paa. Paa. Ulo. Ulo! Ulo pala. Shoot! Ayan. Trial pa lang yan. Trial pa lang. Game na to. Game na, ha? Game na to. Game na. Game na. Game na! Game na! Ah! Okay. Paa. Ulo. Paa. 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 Ulo. Balikat. Balikat. Tema. Paa. Paa. Ulo. Balikat. Paa. Tema. Ulo. Ulo. Paa. Paa. Mukha. Paa. Mukha. Paa. Ulo. Shoot! Okay. Yung mga nakakuha ng kaso, stay lang po kayo dyan. Yung mga hindi mo nakakuha ng kaso, pwede na po muna tayo magpahinga. Bigat. Ulo. Paa. Paa. Ulo. Ulo. Paa. Paa. Eh, nakakako na yung mga kung saan na ilalagay. Paa. Ulo. Ulo! Ulo ka lang. Ulo. Paa. Tuhod. Balikat. Paa. Paa. Ay, paa na dito na. Paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Ulo. Balikat. Balikat na dito na. Paa. Bakit? Ayan ba? Tingnan mo. Ito ba ito? Ayan. Ulo! Paa! Shoot! Okay, ayan. Sige, bilisan na po natin. Sige, ilalim na natira. Okay, yung mga natanong pwede na makuha. Ano natin mechanics makuha natin yan? Okay, sige, ulo. Balikat. Balikat. Ulo. Bewang. Tuhod. Paa. Paa. Tuhod. Mukha. Paa. Paa. Ulo. Ulo. Ulo ka lang. Paa. Paa yung paa. Ito po yung paa. Ito po yung paa. Tuhod. Balikat. 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 Ulo. Ulo. Paa. Paa. Balikat. Tuhod. Bewang. Ayan, nakayupo na yung mga mother natin. Ayan, talagang bigatin mo. Okay, sige, ulo. Balikat. Paa. Paa. Ulo. Balikat. Paa. Shot! Okay, sino pinakagawa? Ayan, ito po
final round. Sige, dapat doon ko sa dito, mag-joke lang. Okay, go na ha. Sige, talikuran po tayo. Talikod, talikod po. Talikod po, talikod. Ayan. Sige. Ayan. Sige. Ready na, ready na? Okay. Ulo. Ulo po, ulo. Ulo. Balikat. Balikat. Paa. Bemol. Tuhod. Paa. Bemol. Paa. Ulo. Ulo. Balikat. Loob. Ayan. Okay, mata. Balikat. Esophagus. Heart. Heart. Ayan. Sige. Shoulder. Shoulder. Neck. Neck. Ayan. Knee. Knee. Head. Okay. Paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Ano ito paligutan ba yun? Side view. Nakaside view lang, no? Paligutan. Hindi nakikita. Okay. Okay, sige. Ito nga ako baka magkakaproblem kayo. Para may gagawin. Okay, sige. Uno. Balikat. Paa. Paa. Ulo. Ulo. Shot! Okay, palakpakan natin lang natin. Ayan. Palakpakan din natin. Ha? Okay, sige. Ano na natin? Siyempre, ano natin? Palakpakan namin ito.